लेक्चर टी आम अधा शुणी तो ସେଇଠୁ ଆମେ ପୁଣି ଶୁଣିବା। ସେ ଲେକ୍ଚର ଟି ଆମେ ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି କିପରି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ। ତ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 51 ରୁ 55 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏପ୍ରିଲ 6, 1966 ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରେ। 30 ମିନିଟ ଯାଏ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। ତା ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। It's like from this bondage of birth, death, old age and diseases, and in your next life, this is a training period. This life will be a training period. And as soon as you are fully trained up, then the next stage that will be that after giving up this body, you come to my kingdom. Tatta dehang punarjanma naiti mameti kaunte. So this is the whole process. यह ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ ସଦୃଶ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା। ସେଟା ଆମେ ପଢିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠୁ ପଢିବା। So that sort of business which will lead us to the position when we shall be adopted. ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆମକୁ ସେପରି ଜାଗାକୁ ଏକ ନେଇଯିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଡୋଭଟେଲ ବା କଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଲାଗି ହେଇପାରିବା, ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। We shall be adopted with the supreme consciousness. Just like this morning I was giving. ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡୋଭଟେଲ ହେଇପାରିବା କାହା ସହିତ ନା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ। ତ ଡୋଭଟେଲ ଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ମାନେ ହେଲା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାହାର ଅନୁସରଣ କରିବା। And an example, just like ଯେପରି ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ। one motor car is passing on in 60 miles speed and ଗୋଟିଏ ଯେପରି ଏକ ମୋଟର ଗାଡି 60 ମାଇଲ୍ସ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି। cycle is also going on. If the ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। cyclist catches the motor car, he can also proceed with the same speed, 60 miles speed. ତ ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଧରି ପକେଇବ ସେ ମୋଟର କାରକୁ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗତିରେ ସେଇ ବେଗରେ ସେ ଯାଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି 60 ମାଇଲ ସ୍ପିଡରେ without even paddling. ପେଡାଲ ନ କରିକି। Similarly, if we can join our consciousness with the supreme consciousness, then our whole life becomes successful. ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚେତନାକୁ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ଯୋଡି ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ସାରା ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯିବ। That is the point. Now, how to join it? The religion. ତାହେଲେ କିପରି ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ଯୋଡିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ନା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। This whole worldly religious process is the same, I mean to say, experimental or formulas or rituals, so that one may become adopted. କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଜଡ ଜାଗତିକ ଧର୍ମ ରହିଛି
ये सबू पूरा समान। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଯୋଉ ତ ଅ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ବା ପଦ୍ଧତି ବା ରିଚୁଆଲ ରହିଛି। ରିଚୁଆଲ କହିଲେ ମାନେ କଣ, ଯାହା ଆମେ କରି ଆସୁ, ଯୋଉଟା ପାଳନ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ, ବିଧି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡିକ ଏପରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ଯୋଡି ଦେଇପାରିବ। The Supreme Consciousness. Every religion. Uh, But if we become attracted by the rituals only or formulas, ତ ଏହା ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଯେ କିପରି ଆମେ ଆମର ବିଧି ଗୁଡିକ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଯୋଡିଦବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସେ ବିଧି ଗୁଡିକ ସହିତ କେବଳ ମାତ୍ର ସେ ବିଧି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବା, and quarrel on that point, that oh, my Bible says like this, and I say no, my Veda. ଆଉ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିବା ଯେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ରଖି ଯେ ନା ମୋର ତ ବାଇବେଲ ଏହା କହୁଛି, କି ମୁଁ କହିବି ନା ମୋ ବେଦ ଏହା କହୁଛି। Says like this. The Muslim says that no, my Quran says like this. Yours is not right. ବା ମୁସଲମାନ ସେ କହିବେ ଯେ ନା ମୋ କୋରାନ ଏହା କହୁଛି, ତୁମର ଠିକ କହୁନି। Then we become attached to the rituals only. ତା ମାନେ ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ବିଧି ଗୁଡିକ ସହ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। We forget the right point. ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ତା ମାନେ। The right point is, the whole process is how to dovetail. ତ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଲା ତାହା ଯେ କିପରି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କିପରି ଆମେ ଯୋଡି ହେବା। How to dovetail myself with the Supreme Consciousness. କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯୋଡି ଦେବା ଆମେ ଏଇ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ। Going to the church, it is not a formality. କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଏକ ଫର୍ମାଲିଟି ବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। But real thing is to elevate myself gradually, to dovetail myself to the Supreme Consciousness of God. ତ ଔପଚାରିତା, ଏଠି ଫର୍ମାଲିଟି ମାନେ ଔପଚାରିତା। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଏକ ମାନେ ଔପଚାରିତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷ ଏହା ଯେ କିପରି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବା ଆମ ନିଜର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। That is the real formula. ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। So, Krishna said that karmajang buddhijukta, when we are ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଠି କର୍ମଜଂ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତା ହି, engaged in such a way, then we get rid of this janma bandha. ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଅଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହଉଛେ ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। And next shloka is, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତା। ଆଉ ତା ପର ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା Jadate mohakalila gantasi nidvedam sotabvasya sutasya. When you are elevated to that platform, dovetailing yourself, ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ସେଇ ସ୍ତରକୁ, ନିଜକୁ ସେଇ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଲଗ୍ନ କରି with the Supreme Consciousness, then there is no more requisition for understanding
the scriptures, ताहले से समय आमको आउ कौन सी एपरी दरकार पड़िबो नहीं जे आमे शास्त्र बुझिया पड़िबो or the rituals, कि विधि गुडी को बुझिया पड़िबो or the religious process. कि धर्म पद्धति गुडी को बुझिया पड़िबो We are transcendental to that, all these paraphernalia. सेतेबेले आमे ए सबुर ठारु उन्मित हे दिव्य स्थिति बा ए सबुर ऊपर आमे थिबा Jadade mohakalinang buddhidvati tarishyati. When your consciousness is adopted in cooperation with the Supreme Consciousness, जेतेबेले आम चेतना संपूर्ण रूप संलग्न हो जाए बा जेतेबेले आमे भगवत चेतना सह निजको संलग्न करि थाउ then you are transcendental to the position of this illusory stage. तो सेतेबेले आमे ए मायामय स्तरर उच्चतर स्थिति को जाई थाउ Jadate mohakalinang buddhidvati tarishyati tada gantasi nirvedam. At that time, you become callous to all these rituals because your आ सेही समय रे आमे ए जो विधि गुडी को रही ता प्रति आमे उदासीन हो जाऊ position and your activities are fixed. कहीं आमर स्थिति एवं आमर कार्य गुड़िक सब स्थिर ही अछि Sotabhasya sutasya. Whatever you have heard and whatever you have to hear in the future, all finishes. तत्वस्य सुतस्य च जहाँ आमे सुनी छे एवं जहाँ आमे सुनिबा को जाऊ छे भविष्यत रे सब समाप्त होइता So the whole thing depends how to adjust ourselves to that supreme consciousness. तो संपूर्ण जिनसटी हला या ऊपर निर्भर करूची जे किपरि भाबरे आमे हम निज निजको बा ये करेबा एडजस्ट करेबा ए भगवत चेतना सहित And if we cannot, the next verse in the Srimad Bhagavad says, the dharma sanisthita pumsa vishakshena katha suja notpadaya rating jadi samaye vahi kevalam. आ जदि आमे आम निजको व्यवस्थित करि पारने आध्यात्मिक चेतना ताहले परवर्ती श्लोक रे भागवत रे कहा जाउछि ए श्लोकटी जोटा प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय हाँ अष्टम श्लोक Samaye vahi kevalam. If by performing all religious rituals very nicely and very perfectly, श्रम एवं केवल जदि आमे समस्त धार्मिक विधि गुड़िक पालन करी बहुत भल भाव बहुत निपुण भाव जदि आमे आमर चेतना को भगवत चेतना सह न जोड़ी पार if we fail to dovetail ourselves with the Supreme Consciousness, then all our labor for performing these rituals and religious performances, they become only labor of love. आम जदि न जोड़ी पारू आम निज चेतना भगवत चेतना सह ताले आमे जिते प्रचेष्टा करिछु ए सब विधि गुड़िक करिया पई ए धार्मिक कार्य गुड़िक संपन्न करिया पई ताले ए सब कार्य गुड़िक केवल मात्र एक माने कष्ट साध्य जिंस हो जिवो भल पाइबार एक कष्ट साध्य जिंस ही रहि जिवो बोझ ही रहि जिवो आम ऊपर It has not produced anything substantial. Anything substantial. कारण ताहा कोनसी एक माने निर्धारित वस्तु सृष्टि करि नाही सब्सटेंशियल माने मूल्यवान बा वास्तविक किछि वस्तु आम पई सृष्टि करि नाही से कार्य गुड़िक आम जदि न करथिबा भगवत चेतना
nano niskamani karmani kurvata me. This is the question of Arjuna. तो ये प्रभुपाद कहउछन ननु निष्कर्माणि कर्माणि कुर्वतमे तो यह एक प्रश्न अर्जुन करछन्ति जोटा When I shall be self-realized by uh, um, doing work without any fruitive result, जे अर्जुन एठी प्रश्न करछन्ति जे केतेबेले मु एई आत्मज्ञान को लाभ करिवि मो निज कार्य करिवि बिना कोनोसी फलर आशा करी uh, so what will be the position of my self-realization? ताले मोरे आत्मज्ञान लाभ करिवार कोन स्थिति That in answer to that question, that when you shall be callous to all religious rituals and scriptural injunction, तो सेही प्रश्नर उत्तर दवा को जाई से कहउछन्ति जे केतेबेले तुमे संपूर्ण रूपे सब धार्मिक विधि प्रति तुमर उदासीन आसीबो बा कोनोसी शास्त्रिक विधि गुड़िक प्रति उदासीन हेबो and simply you shall be engaged in the dog-telling business of with the super consciousness. आउ केतेबेले केवल मात्र आमे संपूर्ण रूपे आमे भगवत चेतना सह निजको नियोजित करि परिबा Then you are in transcendental position of all religious rituals and all conception of religious ceremonies and everything. तो से समय रे ही आमे ई दिव्य स्थिति को जीवा ए समस्त धार्मिक विधि उपरे एवं ए समस्त जो नियम विधि गुड़िक रही धर्म रे पालन कर सब किछि But in the beginning, you require all these things. किंतु प्रारंभिक स्तर रे हमर ए सब जिंसर प्रयोजन रही Therefore, Bhagavad says that that sort of religion which elevates you to that consciousness, that is the supreme type of religion. सेतमें भागवत कहूची जे सेई धर्मर सेई परि धर्म जहा कि हमर चेतना को आध्यात्मिक चेतना आड़कू बा आध्यात्मिक धर्म आड़कू प्रेरित करता है तो ताहा हेउची संपूर्ण रूपे दिव्य बा ताहा होची सबुठारु श्रेष्ठ श्रुतिभि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि सदा योगम अवाससी. This is the position of yoga. Yoga, samadhi means तो प्रभुपाद 2 नंबर अध्याय 53 नंबर श्लोक गीतार कहले तापर कहउछन जे एहा होची योगर स्थिति योग बा समाधि समाधिर अर्थ to be always in the situated in the super consciousness. तो ए समाधिर माने कोन रहे ना सबु समय रे आमे किपरि भाबरे ए आध्यात्मिक स्तर रे जाई स्थिर होबा स्थित हेबा Situated in the business of top telling with the super consciousness. That is called samadhi. आमे किपरि भाबरे ए आध्यात्मिक चेतना सह निजको संलग्न करि परिबा सेही कार्य उडी Bhagavad Gita says, Sutivi Vitipannati Jada Astra Nischala. You are not defeated. तो ताहा ही समाधि भगवत गीता जोटा है द्वितीय अध्याय 53 नंबर श्लोक रे कहउछि श्रुति विप्रतिपन्ना जे जदा स्थास्यति निश्चला Even by hearing so many other things, तुमे केबे हेले भी डेविएट हेबनी बा तुमे केबे हेले भी ए पद्धति रु विच्युत हबनी जदियो तुमे विभिन्न कथा सुनी था if you are not defeated, then that position is called samadhi. आ जदि तुमे
କଣ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ କୁହାଯିବ ସମାଧି। And that position is the highest position of your life. ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତି ତୁମର ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। Now, Krishna is being questioned by Arjuna that what are the symptoms of such person? ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପଚରା ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏପରି ଏକ ଲୋକ ର କଣ ରହିଛି ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା କଣ ତାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। Who is already in that position of dovetailing the individual consciousness ଯିଏକି ଏ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଆଉ ଯିଏକି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛି with the super consciousness. What are the symptoms? ତ ତାର କଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି। Arjuna Vacha, Sthita Pragasya ka bhasha, Samadhi Sthasya Kesava, Sthitadhi King Prabhasita, Kimasita Brajita Kim. Now, Arjuna says, my dear Krishna, will you kindly explain? ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଦୟା କରିକି ମତେ ବୁଝେଇବ କି What are the language? ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଷା କଣ how a person who is already in transcendental position, how does he speak? ଯେ ଏକ ଲୋକ ଯିଏକି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ସେ କିପରି କଥା ହୁଅନ୍ତି How does he act? ସେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି And how does he live? ସେ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି How does he move? ସେ କିପରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାନ୍ତି। All these things, because in our present life we have to act. କାରଣ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଏବେକାର ଜୀବନରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। Activities not stopped. କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ। Simply the activities are to be dovetailed in a certain way. କେବଳ ମାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହିପରି ଏକ ଭାବରେ ଯେ that we can join ourselves with the super consciousness. ଯେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଯାଇ ଯୋଡି ପାରିବା ଏଇ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ। Now, when such thing is performed, when actually one is dovetailed with the super consciousness, ତ ଏବେ ସେଇପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଯୋଡିଦେବା ସଂଲଗ୍ନ କରିବା। What are the symptoms of his life? ତ ସେଭଳି ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ? This is being questioned by Arjuna. And ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ Lord Krishna, Sri Bhagavan Vacha. You will find always in Bhagavad Gita that although Krishna is speaking and the word Bhagavan is used. ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। Because Krishna is Krishna, that very word means the supreme personality of Godhead. କାରଣ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। Just like we have recited the sloka. ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କରିଛେ Ishara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karanam. So Krishna and Bhagavan is identical. So here you will see in the Bhagavad Gita.
तो कृष्ण आउ भगवान ये दुईटी जाक एका ही जिनस तो से आम ये भगवद गीतार देखा Instead of and mentioning that Krishna said, uh, uh, when Arjuna speaking, it is clearly said that तो से ये भगवद गीता देखुचे जे एठारे कृष्ण कहते न लेखा ही Arjuna said, जो अर्जुन कहते जो स्पष्ट भाव लेखा हो अर्जुन कहले but when Krishna is speaking, it is said, see Bhagavan Upasa. The किंतु जो कृष्ण कहते से लेखा हो श्री भगवान उवाच personality of God is speaking. परम पुरुषोत्तम भगवान कहते Now, Sri Krishna answering the symptoms of the self-realized personality. एबे श्री कृष्ण ये उत्तर दौरान से लक्षण गुड़िक जी आत्म विज्ञान लाभ कर जो आत्म उपलब्धि कर So, what is that first symptom? Is तो प्रथम लक्षण कौन प्रजाहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान एटा द्वितीय अध्याय 55 श्लोक आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते. The first principle of the first symptom of a self-realized soul is that he does not make any plan. तो ये कहते प्रथम पद्धति रहा प्रथम कार्यटी रहा प्रथम लक्षण टी है आत्म विज्ञान जे लाभ कर आत्मा जे से कौन सी निजर किसी कौन सी से निर्धारित करिबा नहीं प्लान For his prosperity. Yeah, because we are always से निज पई कौन सी योजना करिबा नहीं निजर अग्रगति बा निजर उन्नति पई से कौन सी योजना करिबा नहीं प्लान करिबा नहीं busy in making plans. कारण आमे सब समय रे व्यस्त रही थाउ एई योजना गुड़िक करिबारे Now, after this, we shall do this. After this, we shall do this. But तो आमे कहि थाउ जे एई कार्य परे आमे या करिबा एई कार्य परे आमे या करिबा one who is self-realized, तो किंतु जेतेबेले जणे आत्म उपलब्धि करिथाय he has no plan तार कौन सी योजना न थाए because he has dovetailed himself with the supreme consciousness. So, for himself, he has nothing to do. He कारण से जेतेबेले निजको संलग्न करिथाय भगवत चेतना सहित तो सेतेबेले ता पई आउ किछि निज पई करिया को हिना simply depends. से केवल मात्र निर्भर करथाय He simply depends on the supreme consciousness. से केवल निर्भर करथाय भगवत चेतना पर It is very elevated stage, you see, that completely he यह एक भारी उन्नत स्थिति अटे जो संपूर्ण रूप से surrenders himself, शरणागत करथाय निजको and but we should not be, imitating this. किंतु हेला आमे ता माने या नुह जे आमे ताकू अनुकरण करबा This is of course spoken for the high stage. एटा निश्चित भाबे बुझा होची जे एटा सबुठार श्रेष्ठ स्थिति विषय रे कहै जाउची But we should, without coming to that high stage, we should not imitate. किंतु आमे से उन्नत स्तर को न आसीबा पर्यंत हमकु अनुकरण करबा कथा न When Krishna is asked, he must give the proper answer. So he is giving the answers. तो जेतोल कृष्ण को पचरा जाउची तो से तार सटीक उत्तर देबा दरकार तो एठी से सटीक उत्तर देउछ That prajahati jata kaman sarvan parth manogata.
उत्तर दौरान कृष्ण जे प्रजाति जदा कामा सर्वान पार्थ मनोगता Because our mind is the factory of creating so many plans. कहना आम मन एक एपरी एक कौन कारखाना जो कि आमर बहुत योजना सब सृष्टि करथवा So many plans. अनेक योजना But one who has dovetailed himself, he has nothing to do for plan making because everything किंतु जे व्यक्ति निजर चेतना को संपूर्ण रूपे संलग्न करता है is taken up. ताको आउ कोनोसी योजना तैयारी करिया को पड़ी न था कारण सब किछि तार एबे भगवत चेतना देखभाल करथांती तार By the Supreme Consciousness, he has simply to follow. तो एबे ताकू केवल मात्र ताकू पालन करिया को होता है Therefore, for himself, he has no plan. सेथिमे ता निज पई तार कोनोसी आउ योजना न था ताऊ केवल अनुसरण करिया को He has no plan. This is the first step. तो तार कोनोसी योजना न था यह होची प्रथम लक्षण But and without reaching that stage, and we should not pose ourselves that I have nothing to think, I have nothing to think of future, past. किंतु से स्तर को न पहुंचिया पर्यंत आमको एपरी से स्तर अछि बोली देखेबा कथा न जे मते किछि भाबियार नै मते किछि भाबियार नै भविष्यत विषय रे भविष्यत बा पास्ट बा सब किछि Everything. No, gradually we shall come to the stage when there will be everything done automatically. ना आमको आमे धीरे धीरे से स्तर को आसीबा जोंठी कि हमर सब किछि आपे आपे हेबो But in the present moment, we should give up plan making. But we shall have to take up the plan of the Supreme Council. तो एबेकार स्थिति अनुसार मुहूर्त अनुसार आमको कौन करिया पड़ियो ना आमको एई योजना बनेवाटा को त्याग करिया पड़ियो आमको कौन करिया पड़ियो ना आमको भगवान कर जो योजना रही ताको ग्रहण करिया पड़ियो Personally, we shall not make any plan. निजी भाव में हम कौन सी योजना बनेवा नहीं But we have to receive the plans from the Supreme Consciousness. किंतु हमको ये योजना को ग्रहण करिया पड़ियो भगवत चेतना ठार That will be our position. आम स्तरटी ताहा ही Just like an apprentice, he is working in the apprenticeship, he should not present. तो जेपरी एक जे अप्रेंटिस कले जे प्रैक्टिस करूचंती तो से कार्यकारी जेतळु होउचंती शिक्षानविश शिक्षार्थी जे तो जेतळु जने शिक्षार्थी वा शिक्षानविश कार्य करूचंती तो से कार्य करूचंती तांकर शिक्षा अनुसार His own plan. But से तार निज योजना को सेठी प्रस्तुत करना था he has to take plans of work from his superior. तांको किपरि कार्य करिया को हिता ता योजना से तांकर सीनियर बा तांकर तांको ठार वरिष्ठ मानक ठार निथान से Then he will learn. ताहले से शिक्षा प्राप्त And when he is accustomed, आ जेतोले से ए कार्य प्रति कार्य को ठीक भाव जानी दे था when he is elevated, जेतोले से उन्नत ही था then he will be able to make independent plans. सेते बेले ही से तांकर माने स्वाधीन भाव रे योजना बनै परिबे Not independent always. जदियो संपूर्ण रूपे सब समय रे से स्वाधीन करिवे नाही योजना तांकर
But even if he is higher officer, everyone has to consult the higher authorities. किंतु जदि धर से एक माने उन्नत ऑफिसर अछंती ताले समस्तंकु तांकु निजर अथॉरिटी बा निजर वरिष्ठ बोली ग्रहण करिया पड़िबो समस्त तांकु पचारि कार्य करियो. Similarly, this means that I shall not independently make any plan. तो ता माने सेहीपरि भावरे जे मु कोनसी योजना निज इच्छा रे बा स्वाधीन भावरे करिबी नाही. But I must accept the standard plan. किंतु मु निश्चित भावे ग्रहण करिबी ए साधारण योजना And which is coming directly from the Supreme Consciousness through a channel. जहाँकि सीधा सड़क भावे भगवत चेतना ठारू एक रास्ता दे आसुची. Through a channel, we have to seek that channel. हमको सही रास्ता को खोजिବାକୁ पड़िବ. So that channel is called, you will find it in the Bhagavad Gita. In the तो ए जो रास्ताटी कथा कुआ जाउची एटा हमें प्राप्त होबा भगवत गीता ठारू 4th chapter, Parampara, disciplic succession. जहाँकि चतुर्थ अध्याय रे परंपरा विषय कुआ जाइछि. Disciplic succession. The words, the plans, and the instruction which is coming directly from Krishna. तो जहाँ वाक्य बा जहाँ योजना बा जहाँ उपदेश जहाँकि सीधा सड़क भावे भगवान कृष्ण ठारू आसुची That thing we have to accept. सेही जिनसटा हमको ग्रहण କରିବାକୁ पड़िବ. We shall not make any our own plan. आमे निजर कोनोसी योजना बनेबा नाही. That is the way of making progress. तो एही परि भाबरे आमे उन्नति करि परिबा. Now, this disciplic succession, as we have accepted, तो एबे एही जो परंपरा पद्धति को जहाँकि आमे ग्रहण करिछे this disciplic succession comes from Krishna. तो एही परंपराटी आसुची काटर ना कृष्ण कठार. Just like Krishna is instructing Arjuna. जेपरि भाबरे कृष्ण एठी उपदेश दउछते अर्जुन को. Krishna is instructing Arjuna. कृष्ण उपदेश And we have to understand how Arjuna has understood Krishna. तो कृष्ण उपदेश दैछते अर्जुन को हमको बुझिबा को हेबो जे किपरि भाबरे अर्जुन याको ग्रहण करले बा बुझिले कृष्ण को. And if we follow the understanding of Arjuna, आमे जदि अर्जुनकर बुझामणा को अनुसरण करिबा then we are following the parampara system or the ताले आमे ए परंपरा पद्धति को पालन करछे. disciplic succession. That is the process. यही पद्धति अटे. जे ती था तब हमें एठो पढ़े. जय जगत शिल प्रभुपाद की जय. गौर भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण. कि किछि पॉइंट शेयर करिवे सब आजिर जी प्रवचन प्रभुपाद. हाँ ये कहबे प्रभु को पापु. हाँ हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. आमे जेतबेले एलिवेटर स्टेज को जीवा माइंड माइंड हमर राइट प्लान सब करे हम निजर किछ प्लान न थाए. सुप्रीम कॉन्शियस सहित आमे जेतबेले एग्री हो जीवा सेतबेले तांकर प्लान को आमे आमे एक्सेप्ट करिया. को भक्त बा आत्म विज्ञान लाभ करछि जे लोक जे आत्म उपलब्धि करछि से कौन करियो ना से संपूर्ण रूपे
निजर कौन से आउ तार योजना नथियो से संपूर्ण रूपे सरल भाव रे सिंपली प्रभात सरल भाव रे से केवल भगवत चेतना सह संलग्न है बा निजर कौन से कारखाना से लगे नथियो प्लान बने सौभाग्य हाँ, हरे कृष्ण समाधि कौन समाधि होची माने जोग सब समय आध्यात्मिक स्तर रे स्थिर रहिबा होची समाधि और आध्यात्मिक चेतना सह संलग्न रहि परिबा होची समाधि आउ के को माने अन्य आड़े डेविएटेड न है कि अन्य किछि चिंता को न करिकि सब बेले विचित हेबो नै सब बेले माने आध्यात्मिक चेतना रे जोड़ी रहबा सेटा होची समाधि समाधि माने जे हलचल हेबा नै जो स्थिति रे अछि सेठारो हलचल हेबा नै कि हाँ आ कोन कहले प्रभात समाधि विषय अन्य आड़े डेविएटेड न है कि केवल मन को एपट सेपट न करी केवल स्थिर रह कि भगवत चेतना रे रहबाटा को समाधि से भगवत चेतना सह से संलग्न रहिबो आ बिल्कुल से भगवत चेतना रे स्थिर ही रहइबो आ प्रभात कहले जे जेतोल से विभिन्न किछि जिंस सुनुची याडू साडू ताहाले मध्य से विच्युत हेबा नै से समाधि रे अछि बोल जानि आ एटा हला कोन ना सबुठारु श्रेष्ठ स्थिति जीवन ओके आके कहबे हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद हाँ ପ୍ରପାତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମର ବିଧି ବା ନିୟମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। हाँ प्रभात कहले जे तुमे माने केवल विधि सह आकृष्ट हुआ ना से कार्यटा କରୁଛେ ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା ଜାଣ ନାଇଁ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଯେତେବେଳେ କୋରାନ ନା ସେଟା ହଁ ମୁସଲମାନ କହୁଛି କୋରାନରେ ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ କହୁଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁଛି ବାଇବେଲରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ନିଜର ଯେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ କଣ ନା କିପରି ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କେବଳ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି କି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ଯୋଡି ହବାର ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ସେ ଯାଇ ଆସିଥାଇପାରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କିଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଯିବା ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ହବା କଥା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଛି କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନାହିଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା ତାର ଔପଚାରିକତା ଭାବରେ ସେ କେବଳ ଆସୁଛି ତ ଏଇ ଔପଚାରିକତା ଭାବରେ ସେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଆସି ଏଇଠି ଭଗବତ ଚେତନାରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା କଥା ସେଇଟା ପ୍ରପାତ କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ବାଟ ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ବତଉଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଜମ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଓକେ ଆଉ କିଏ କହିବେ हे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हाँ, प्रणाम हाँ, प्रभु जी प्रभुपादଙ୍କ लेक्चर अनुसार हमको माने चैप्टर 4 अनुसार हमको अर्जुन को माने जो गुरु परंपरा अनुसार हमको फॉलो करिया पड़े तो लेक्चर अनुसार हाँ प्रभात कहले जे आमे संपूर्ण रूपे कौन करथो ना भगवान को देइथवा निर्देश जोटा कि परंपरा रे आछि अर्जुन जेपरि बुझिले सेहीपरि भाबरे आमे ताकू ग्रहण करथाउ प्रभात कहले परंपरा को ग्रहण करिया माने कोन लास्ट जोटा कहले जे जेपरि अर्जुन बुझिले सेहीपरि भाबरे याकू ग्रहण करा जाओ कौनसी निजर आउ एथिरे ये रहबना आ सेटा हला भगवान को डायरेक्ट आछि बोली जानिया को कारण या परंपरा पद्धति आछि आ परंपरा को आम किपरि पाइबा सेटा हमको खोजिया पड़े हमको निजर कौन से योजना करबा दरकार परंपरा माध्यम रे जहा योजना हम पय आछि जहा हम पय
माने उपदेश आसुची ताको हमको ग्रहण करिया पड़ियो से परंपरा केमती प्राप्त होबा ना जेपरी अर्जुन ग्रहण कले तो सेही परि भाबरे आमे परंपरा माध्यम से बुझामणा को प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद। तो एबे आउ जदि कार पढ़ने परीक्षा हेतु तापर हमें चर्चा करें 2 मिनट पर परीक्षा टा थैंक यू चैट रे पठाई। हरे कृष्णा तो आपने परीक्षा दे देले मैं आलोचना करिवा प्रथम प्रश्न उत्तर कौन होगा प्रभुपाद व्याख्या अनुसार शिशुर जन्मर तात्विक अर्थ कौन जन्म तात्विक अर्थ कौन मृत्युर आरंभ
हाँ जन्म ହେଲା ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ହେଇ ଚାଲି ଲେଖେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଆରମ୍ଭ ଠିକ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଠିକ କରିଥିବେ। ଅନାମୟ କଣ ସୂଚାଏ? କଣ ଅନାମୟ ମାନେ କଣ? ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କ୍ଲେଶ ନଥିବ। ଅନାମୟ ନିରାମୟ କଣ ନା କଣ କିଏ କଣ କଣ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ? ବୁଝିହେଲା ଅନାମୟ ବୁଝିହେଲା? (2.51) ଅଛି। ଅନାମୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ୱିଦାଉଟ୍ ମିଜରିଜ୍ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି କଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ। ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଟା ବୁଝିହେଲାନି। ନିଜେ କିଛି କାମ ନ କରିବା ଏଇଟା ତ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ। ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏଇଟା ମୁକ୍ତି ନୁହଁ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କ୍ରିୟା ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ କାମ ପୁଣି କରିବୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଚେତନାର ସେବାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇଟା ହବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟରରେ ବୁଝା ହବନି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଚେତନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଚେତନା ଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀତ ମାନେ ସବୁଆଡୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ। ଜୀବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ସୀମା କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମ ଚେତନା କେଉଁ ଯାଏଁ ଅଛି? କେଉଁ ଯାଏଁ ଅଛି? ଆମ ଚେତନା ଆମର କେତେ ଦୂର? ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ନା ସୃଷ୍ଟି ଯାକ? ନିଜ ଦେହ ଦେହରେ ସୀମା। ଆମ ଦେହରେ ଖାଲି କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଟା ଏଇଟା କଣ? ଫଲ୍ସ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ହେଇପାରେ ହୁଏତ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି କି କେତେ ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ? କହିଛନ୍ତି? ହଁ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ନାଇଁ କି? ଅକ୍ଷୟରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ 14 ଦିନ ଭିତରେ 14 days। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ? ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛୁ? ଖୋଲୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିଥିବାରୁ। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम गुरुमा जी माता क्लास जी। थिला जॉइन करि पालिनी।
हाँ अच्छा ठीक अछि मु जान नथली एक्चुअली गुरुवार दिन माने थर्सडे और संडे गुरु महाराजंकर रहुची तेणु से दिन टा रखिबिनी प्रभु हाँ हाँ मु जान नथली मु तो आसी पानी आपण रेगुलर सुनछन्ती शुणुची प्रभु आज को सेटा ऊपर चलथिला रामायण रामायण नुहे माने क्वेश्चन आंसर सेशन थिला गुरु महाराज सब क्वेश्चन समस्त करूथिले से ऊपर आंसर दउथिले किंतु ये भी रहला क्विज भी रहला ता ऊपर एटा क्विज आज हला 8:54 रे कंप्लीट हे गला तो सेते मु आसी संगे संगे जॉइन करू ओह अच्छा